यत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुस्व मे ऐङ्कारे सृष्टरूपायै ह्रीङ्कारे प्रतिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनि विच्चे चाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं धूं दुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वागधीश्वरि क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनि भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं सं वीं दुं ऐं वीं हं छं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पों पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुस्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रम् सम्पूर्णम्।